Okay, hello. Good evening, Sister Ririn. Halo, good evening to Sis Anna. Okay, how are you today? I'm pretty good. How about you? Okay, I'm good as well. Thank you for asking. You're welcome. Right, so are you just arrived? Yes, I just arrived. Mhm. Okay, you just arrived. So you have overtime for today, or is it because the traffic jam? No traffic jam is ini sih just a lot of work, Mhm. Mhm. so make me for go home late. Okay, I see. All right, but gratefully you arrive at home. Yes. Okay, so welcome back again to the class, Sararen. For today, we would like to talk about a new topic, which is about this one. Yesterday, you already practiced about decision making, and for today, we would like to talk about mind mapping. Pernah dengar gak sih Sararen mind mapping? Mind mapping, mapping itu kayak ini, bisa apa? Mapping itu ini loh, kayak apa? Apa sih? Kayak ini nggak sih, Miss? Kayak penataan gitu bukan? Iya, mapping bisa penataan kayak gitu. And then kalau mind mapping, Mind mapping itu apa ya? Wait. Mind mapping. Oh, pemetaan pikiran. yeah, that's right. Pemetaan pikiran. Alright. Oh, Actually, we have this one first, but mungkin kita skip dulu yang ini ya. Kita ke ah, material dulu, and then nanti we put this on the last session. Oke, ini boleh dibaca dulu nih, Sis Ririn. okay, let's learn about mind mapping. Mind map is an easy way to brainstorm through originally without worrying about order and structure. It allows you to visually structure your idea to help with analysis and recall. All you just need to do is put your IT aim goal function in the center of mapping system. Then you just create then friends of aspect and subject that affect your main IT. It help you. It help you to easy your tasks at work, or in your future, or something you learn at school. Oke, alright. Agak belibet ya artinya ya. Iya, keselio semua. Alright, so ini adalah definisinya. Kalau misal singkatnya, mind mapping itu adalah cara yang enak kalau misal kita mau memetakan apa yang kita pikirkan gitu. Tanpa kita Hmm, repot-repot untuk mengingat-ingat tentang order itu kayak susunannya atau strukturnya harus kayak gimana. Makanya kita bikin yang namanya mind mapping. mind Because mapping. it helps you to ease your task at work. Karena mind mapping ini benar-benar kalau misal kita menerapkan ini gitu ya. For example, untuk nulis catatan atau mungkin seserian mau presentasi untuk meeting dan lain sebagainya, ini akan mempermudah untuk menyampaikan materinya. Kayak gini seserian bentuknya mind mapping. Pernah lihat? Eh, iya pernah, Miss. Ya, that's right. Seserian nggak pernah nggak kayak mau presentasi atau mau apa gitu, tapi pakai mind mapping seperti ini. Belum Belum pernah. pernah ya. Oke. Mm-mm. So, ini adalah salah satu contoh mind mapping kalau misal kita mau bikin ceritanya mau presentasi tentang bisnis plan, rencana bisnis. Dan kita tuh kadang Mm-mm. kalau misal dibikin listing, misal A ini, B ini, kemudian dibikin paragraf panjang gitu kan kadang bingung ya. Mm-mm. Makanya untuk mempermudah, kita bisa pakai metode mind mapping seperti ini. Jadi apa poin-poin yang akan kita sampaikan tuh apa aja nih di presentasi tentang bisnis plan ini? Oh, kita harus menyampaikan struktur manajemennya seperti apa, rencana keuangannya seperti apa, kemudian rencana operasionalnya seperti apa, pemasarannya seperti apa, kemudian summary atau rincian eksekutornya nanti seperti apa eksekusinya, kemudian company overview secara singkatnya, gambaran
perusahaannya akan seperti apa, kemudian produk dan jasa atau jasa yang mau ditawarinnya itu apa. Ini adalah poin-poin yang mau disampaikan. Jadi daripada kita bikin misal PPT yang penuh tulisan, banyak tulisan, atau mungkin kita bikin paragraf panjang, kita bisa bikin nih mind mapping seperti ini. Hmm. Yes, ini mind mapping atau business plan. And then this is the second one. Ini mind mapping untuk grammar comprehension. Kalau misal kita mau belajar bahasa Inggris grammarnya gitu ya. Pertama dari mana dulu? Misal pertama kita harus belajar basic structure-nya dulu. Kemudian kita harus tahu nih, oh dari sininya part of speech-nya ada apa aja. Kemudian ada concord-nya seperti apa. Oh, direct and direct speech, ada figure of speech-nya. Jadi kita eh highlight poin-poin penting yang pengen disampaikan dalam presentasi atau untuk memudahkan kita memecah idenya. Gitu. Jadi nggak Oh, lompat-lompat dari sini ke sini, dari sini ke sini, gitu. This is what we call mind mapping. Tuh. Alright. Ini beberapa contoh mind map yang lain. Ini lumayan rumit about iya. Dagen. Kalau ini yang rumitnya kayak dari sini kita pecah lagi, jadi anaknya ada banyak. Ini juga ada mind mapping for basic math. Misal kita mau mempresentasikan tentang matematika gitu ya, ada poin-poin di sini yang perlu kita sampaikan. Gitu. Itu aja for the lesson for today. Untuk mind mapnya, ini ada lagi nih contohnya. Kalau misal about biology. And for today, I would like to ask you, maybe sebelum kita ke practice, Sister Ririn, ada yang mau ditanyakan dulu? Uh, Nothing, Miss. I think. That's enough. Okay, so for the today's practice, I want to ask you to make your own mind mapping. Jadi Sister Ririn diminta untuk bikin mind map sendiri. Itu boleh tentang apa aja, entah tentang bisnis atau mungkin tentang pekerjaannya Sister Ririn gitu ya, as a merchandiser dan lain sebagainya. Gitu. And then you have to Hmm. talk about it. Menceritakan tentang itu. Oh, aku jadi kayak menceritakan ini ya, maksudnya seperti apa kayak gitu ya, Miss? Atau Yes, hanya poin-poin tertentu? Kalau mapping kan, betul. Dibikin mind mapnya seperti ini. Dibikin mind map oh, kayak gini. Misal si Sereren tema besarnya tuh tentang merchandising gitu ya. Terus nanti mm-mm. si Sereren mau nyampein tentang apanya nih di merchandising Oh, gitu. oke oke. Oke, Hmm. alright. Jadi mau bikin tentang apa nih si Sereren? Ini merchandising ya, merchandising, Miss. Merchandising. Nanti. Oke, boleh. Hmm. Oke, take your time. Oke, Miss. 5 minutes enough si Sereren? Yes, I think enough. Oke. Nanti kalau gambarnya sudah jadi bisa dikirim ke chat Zoom ya, Sis Ririn. Oh, oke. Ini aku buat gambar ini, Miss. Iya, buat Ternyata. gambarnya juga. Nanti difoto aja gambarnya, kertasnya. Oke, oke. Oke. Ini.
Dan Miss, ini nanti aku jelasin ya Miss ya. Iya, Oke. oke. Alright, bentar ya, biar sambil sis Ana tampilkan di screen. Oke, Miss. Oke, so ini ya sis ya, about merchandising. Yes. Actually itu ini sebenarnya KPA. Merchandiser. Tapi kurang ya keterangannya KPA. Oh, oh ada KPI-nya, ada poin KPI-nya. Ah, ya, Oke, KPA oke, paham, Merchandiser paham. sebenarnya. Oke, mana nih? Oh, this one. Ini ya, alright. Ya. Oke, let's go. Boleh sambil di present, sis. Oke, wait a minute. Uh, ini ya, I will explain about GPA Merchandiser. First, sell in or sell out. Sell in or sell out about ini sih, sell in or sell about selling from distributor to uh, wait, wait. For sell in from distributor to store and out, sell out from store to user or customer. Mhm. This is about ini apa for value wait for value sell in and sell out 15%, Mhm. and then OSA about OSA on self availability Mhm. from store. So there are budget from Nestle to store, like per brand maybe 70% from 70% ini sih from competitor. Mhm. And then for value OSA, bentar dulu, ini apa ya? For value OSA 20%, and then store compliant or visibility, a long term LTA, long term investment or short term investment. For value 30%,
about maybe like investment. For example, investment LTA from Nestle like and Condola or visibility and Condola per brand maybe brand blocking, and then like Milo and Condola Milo brand blocking or floor display. And then number four about FRD or free additional display. Free additional display for value 50%. So this is target as store ya. Kayak per toko itu asimis ya. Eh, target per store gitu. Target per Iya, toko kayak gitu. bisa, bisa pakai per store Bisa ya? juga. Itu bahasa Inggris kok, iya. Oh ya. First, apa tadi Miss? For ya? Iya, nggak apa ya? Per. For. Gimana Miss di sini? Ya, target per store. Ini bahasa Inggris kok, per. Oh, oh itu bahasa Inggris ya, per itu. Ini. Oke, oke. And FAD, additional display. This is ini sih. Uh, there are target per store. Two free additional display per store. For example, uh, apa ya? A merchandiser or one merchandiser have maybe cover three or two store. So maybe cover two store. Uh, for FID atau for free additional display because ini sih kayak apa ya? Wait, because calculate from hitung dari calculate from a store to free additional display. And then for value 50%. And then ini sih Miss, ini SOS or share of space of share. This is target for Nestle for HS or home safe or regular from SKU or product like Milo maybe 75% from ini sih from competitor, Mhm. and this is must ini sih, and this must win, kayak harus harus menang gitu this from competitor. This is Hmm. must win from competitor for SOS. And then for value SOS 25%. Mhm. So calculate for sell in sell out also visibility FIT SOS ini sih 100%. And I'm sorry, ini sih apa? There are wrong about OSA. I will explain about OSA. OSA itu on-site availability. So, ini sih target for Nestle category or product which ini sih which must inside to store like maybe for channel premium have to have to 135 SKU like this news. Yes, All that's all. right. Miss. And that's Hmm. all. Okay, that's great. Karena your daily task, jadi explanationnya lebih mudah ya, Sis ya, karena Iya, iya dikerjakan benar. sehari. Benar, benar. Jadi tahu gitu loh, Miss. Iya, karena udah makanan sehari-hari. Benar. Oke. Alright, so dihitung. Kalau misal dihitung, Sister Ren bisa bilangnya counted. Dihitung. Aksantet. Tadi aku calculate, Miss ya. Counted for, misal gitu dihitung untuk bla bla bla. And then kalau Oh. misalnya misal
Jumlahnya tadi tuh yang presentase-presentase itu maksudnya ini sekian persen gitu. Ah, ah, ah. Oke, isi Aku Serin mau bisa bilangnya per langsung aja. value ya, Miss ya. Iya, si Serin bisa langsung bilang aja the percentage for apa Oh, gitu. Misal the percentage for sell in sell out itu berapa persen. oh, the percentage for sell in sell out 50%. The percentage, Nah, okay. percentage. And then kalau misal mau jumlah itu si Serin bisa pakainya the total number of apa. Oh, total number ya, total number of the percentage for dihitung. Dihitung itu ternyata calculate ya, Miss ya. Counted, Counted, counted counted. for. Oh, nggak boleh Iya. pakai calculate ya, Miss ya. Calculate itu kayaknya lebih ke perhitungan. Oh, Ya, coba nanti perhitungan dicek ya. lagi ya. Ha. Jadi kalau misal Hmm, dihitung, menghitung itu count, counted. hmm, counted. Iya, tapi coba nanti dicek lagi sama Sister Ren. Oke, Barangkali bisa counted. pakai Ya, calculate juga. iya, And counted. then, mhm, Counted for uh, dihitung. dihitung. Oke, Miss. Hmm. Forward. Oke. Sister Ren kan ada intensi untuk ambil IELTS ya. Nanti Mm-mm. untuk ini akan sering keluar kalau misalnya sesering ambil IELTS karena IELTS itu nanti dari gambar yang dikasih sesering harus mempresentasikan tapi dalam bentuk tulisan Oh, oh gitu. gitu ya. Iya, jadi vocabulary ini akan banyak ditemukan kalau misalnya sesering sering latihan writing untuk IELTS. Hmm. IELTS untuk Ini, akademik khususnya. oh gitu. Nah gitu soalnya banyak nggak, Miss? Pasti ya, Apa Miss itu? ya. IELTS. Mm-mm. Kalau writing cuma satu soal kok. Oh, satu soal. No, dua soal. Oh, Writing dua task soal. one sama task two. Ya. Itu kayak gitu ini ya, Miss. Kayak dipecah-pecah gitu ya, Miss. Heeh. Jadi kalau IELTS itu task one-nya, kalau misal ambil yang akademik yang kayak untuk Mm-mm. perkuliahan, biasanya si sisseran akan diberikan data. Datanya itu entah dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk pie chart, diagram apa ya Mm-mm. yang kayak gini-gini tuh pie chart bahasa Mm-mm. Indonesianya. Mm. Diagram apa gitu namanya lupa sebenarnya Ah, pie chart kalau di bahasa Inggris bisa ah, kayak gini kemudian bentuknya tabel bisa diagram batang yang seperti ini kemudian ada diagram garis bisa yang kayak naik turun kayak gitu mm-mm. nanti harus dipresentasikan misal ada kenaikan berapa penurunan berapa terus rata-rata dan lain Oh, sebagainya kayak gitu itu yang akademik kalau mm, misal IELTS-nya IELTS untuk yang kerja mm, IELTS general itu mm, di sana kurang tahu sih ya karena di sana belum pernah ambil general training tapi oh, katanya kalau yang general mm, itu lebih ke cara kayak penulisan misalkan surat atau cara penulisan email yang kayak gitu mm. kalau Oh, ah, atau bikin iklan dan lain sebagainya yang um, lebih ke terkait sama pekerjaan. oke. Tuh, Kalau IELTS itu ini ya, Miss. Apa kalau untuk pekerjaan itu dibagi jadi berapa, Miss? Nggak tahu ya, Miss. kalau untuk pekerjaan itu dia Mm. namanya IELTS-nya General Training, sis. General training. Ya, kalau yang untuk Itu kuliah IELTS kadang akademik namanya. oh, for general training tuh like ini Miss teaching, reading, kayak gitu ya, Miss. Kalau untuk Listening. pembagian jenis soalnya sama aja. Ada reading, writing, listening, sama speaking. Empat skill itu Hmm. dua-duanya. Cuma beda tipe soal aja. Kalau yang Oh, akademik tuh misal bacaannya lebih ke bacaan semacam jurnal, paper. Kalau yang hmm. general training dia bacaannya lebih ke bacaan koran, berita sehari-hari kayak gitu. Oh, oke oke. Kayak gitu ini Miss. Untuk soalnya juga banyak juga yang minjem. Atau hanya satu atau dua kayak gitu. Yang skill yang mana? Ah, general training. Skill yang apa? Reading, writing, Oh, maybe ini sih reading. reading. Kalau reading itu kalau nggak salah 40 ya. Oh, banyak ya Miss ya? Ya, Ternyata. iya, Siap aku. reading 40, listening 40. Hmm. Terus ada Ya. speaking sama writing. Kalau writing cuma dua soal, tapi cukup panjang. Kayak minimal itu
task one sekitar 150 kata. Kalau yang Ya. task two-nya itu minimal 250 kata. Hmm. 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 Jadi kayak bikin paragraf gitu. Oke. It's not that hard actually. Sebenarnya kayaknya nggak terlalu susah sih kalau misal kita latihan, latihan, latihan. Kalau kita misal niat dan konsisten tuh kayak bisa ya, Miss ya? Ya, bisa kok bisa. Nggak ada yang tidak ada yang tidak mungkin. Iya, benar. Oke, any questions so far, Sister? Ada yang mau ditanyakan kembali Hmm. about anything? Nothing, Miss. Nothing. Okay, let's jump to the chit chat session yang tadi sempat kita lewati ya. Yang ini. Hmm. This is Reren. The first question. How do you usually take notes in class? Take note, kayak ambil catatan di kelas gitu ya. Take notes itu artinya menulis. Oh, menulis. Hmm. Oh, Mencatat. menulis. Oh, Ya. mencatat. In class, yes. In class, maybe often, Miss. Mhm. Often. Uh, Often, maybe for notes, important notes, kayak catatan-catatan penting, and then maybe when I don't know about the material, ini I want to take note. Okay. So you write in books. Yes. Apa Miss tadi? Write in books. Right. Right. Yes. Okay, I see. Next question. What do you do to remember important information easily? Hmm. What do you do to remember important information itu? Apa yang ini ya? Apa yang kamu lakukan untuk untuk mengingat apa ya? Informasi penting ya Yeah, dengan that's mudah right. gitu ya? Yes, ini I will ini untuk mengingat sesuatu yang penting. Yes, I will not take note maybe ini sih for my phone or 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 notebook. Mhm. So, ini sih kayak apa ya? Waktu-waktu itu apa sih? Oh yes, and at the time, ini sih I won't remember maybe about work or about class with Miss Anna. Sometime after class, I can review material. Mhm. Yeah, I think that's all. Okay. Because So you all, for TikTok yes. ini sih makes me membantuku. Uh, I think for take notes help me uh, apa ya remember ini sih kayak mengingat lebih mudah dulu. Mhm. Remember some easily maybe ya. Lebih Mhm. mudah tuh easily atau some easily Miss? Tuh ya Miss. Kalau kalau easily itu dengan mudah. Oh membuatku mengingat dengan mudah berarti ya. Nah, kalau seseorang mau bilang lebih mudah, easier. 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 Oh, yes. Make me remember easier. Berarti remember easier or easier remember? Easier to remember. Oh, easier to remember. Lebih mudah untuk mengingat. Membuatku, oh ya. Easier to remember. That's right. Okay. So you like to take notes on work also. Yes, every day, Miss. Sometime I take note tonight. Kayak yeah, tonight. So from tomorrow ini sih I will kayak apa ya, I will follow the ini take note jadi kayak aku mengikuti catatanku for work kayak untuk bekerja gitu nih. I see, I see. So you write a notes about what you want to do at works. Yes, correct, Miss. Maybe ini sih uh,
about important, urgent, and then anything. Okay, so you always take a note so that you can remember easier to Yes, remember. yes, correct, Miss. Mm. Do you like using colors when studying or taking notes? Eh, Kapan kamu suka topik baru ini? Ketika kamu Do suka, you? ketika ini apa ya? Do you? Tadi. Number Oh, do two. you? Oh, sorry, sorry. Apakah kamu suka menggunakan warna ketika belajar or taking note? No, yes. Ini, I like using color when studying or taking note for work because ini sih I will put the color for take note maybe important for me, penting Mm. untukku. Yes, like apa ya? Maybe like a deadline for 3 hours. Sometime ini sih sometime have to done. Kayak harus selesai gitu, Miss. Harus selesai itu apa? Have to done atau done? Done aja. Have to be done. Oh, have to be done. Have to be Harus done. diselesaikan. Hmm, have to be done. Nah ini loh, Miss. Jadi kan have to benar ya, kurang be-nya ini loh. Dan iya. Kalau misal nggak mau pakai be, saya saranin harus gini. Have to do. Karena to ini dia harus selalu ketemunya sama verb satu. Karena dia Oh, infinitif. Masih ingat sih? sedikit lupa, Miss. Sedikit lupa. Iya. Ah, Honestly. dia nggak apa-apa. Jadi kalau to itu dia harus ketemunya sama verb satu. Terus satu ya, itu ya. Kalau be itu, Miss. Be. Nah, ini dia itu pasif, kalimat pasif. Jadi artinya diselesaikan. Kalau ini kan harus Oh, menyelesaikan. Kalau ini diselesaikan. oh ya harus menyelesaikan itu. Oh ya ya, pasti. Gitu. Oke. Sudah? Dah. Dah, oke. Next is number four. When you study a new topic, what's the first thing you usually do? Ketika kamu belajar topik baru, apa hal pertama yang biasa saya lakukan? Hal pertama yang bisa saya lakukan ketika belajar, maybe ini sih new topic. I will search on Google maybe about new topic, like maybe ini sih. Ini for ini Miss for school or work. Maybe for work aja ya, berarti Ya, lebih mudah. boleh. Lebih Maybe ringan. yes, correct. A new topic for work. When ini sih, when study a new topic for work, like maybe for report, new report, because ini sih, I just join for leader, so ini sih, so I want a lot of for learn about maybe uh new report or new topic. So Hmm. the first thing I do like ini sih ask to to my senior about a report, and then I will take note at my book or my phone. So when I have ketika ada so there are report like this, I will remember for Oh, way caranya. I see, I see. All right. So you always ask your senior and take notes about it. Yes, correct, Miss. Mm. All right. Have you ever seen a picture or diagram that helped you understand something faster? Apakah kamu pernah melihat gambar? Ini apakah kamu ya pernah ya, Miss ya? Iya, benar. Apa kamu pernah Apakah kamu melihat? pernah gambar atau diagram untukmu mengerti sesuatu faster, lebih cepat gitu, satu lebih cepat ya? That's right, benar. Ah,
I think seen a picture. What picture is it? Maybe like ini sih apa ya? Picture maybe like apa ya? Ini apa ya? Hmm, kayak apa ya sih bicara pemasangan? For ini sih how to apa ya? Cara kayak pemasangan apa ya? Ini loh, cara bisnis. Oh ini, how to arrange a clothes hanger when I bought clothes hanger. Okay. So sometimes kan, sometimes uh, apa apa ini kayak in apa di situ kayak gitu nih di situ tuh apa sih? There, Yes, sometimes there ini sih kayak apa ya? Uh, kayak ada ini loh, Miss, caranya tutorial. yeah, the Yes, tutorial. tutorial. Tutorial for ini apa kayak merangkai stringing Arrange. arrange yes tutorial arrange for ini hanger Tutorial to arrange the hanger. Okay, it will help you to understand easier and faster. yes yes correct yes. Yes. Do you prefer reading text or looking at visuals like charts or diagram? Apakah kamu lebih suka membaca teks atau melihat visual like chart or and diagram reading text or like yes ini sih I prefer edge visual visual like chart or diagram like maybe for ini sih achieve for achieve my achieve for achieve OSA Mm-hmm. pencapaian OSA for achieve OSA so Mm-hmm. there di sana kayak there are kayak ada ini Miss, there are achieve like apa ya chart or diagram so ini I either aku lebih mudah either for reading aku lebih mudah membaca Okay, it's easier for you to read diagrams. yes Okay, what kind of learner do you think you are? Visual, auditory, or kinesthetic? what kind of tipe belajar apa yang membuatmu yang menurutmu apa ini menurutmu visual auditory or auditory itu yang kayak gimana ya Miss ya Auditory itu yang audio, oh audio suara. visual itu langsung ya Miss kayak membaca gitu ya Iya, kalau visual tuh lebih ke gambar, video, that's oh visual. Yang kalau kinesthetic kalau kinesthetic itu on hands-on practice. oh Lebih ke, practice ya, practice yang langsung gitu. oh I think ini sih apa ya ini kinesthetic means because Hmm, directly for apa ya practice about daily kayak seharian maybe okay, okay. So it's easier and faster for you to learn with yes easier kinesthetic. and faster for me. Okay. What helps you organize your ideas when preparing a project or presentation? Apa yang membuatmu organis organis ini apa ini oh Organize. iya organize it's organize mengatur ya Yes. apa yang uh, apa yang membantumu untuk mengatur ide ketika mempersiapkan proyek atau presentasi? Apa yang membantumu membantuku misal kayak membuat presentasi ya? Apa ya? Membantuku membuat presentasi. Yes, maybe ini sih I have ini sih apa ya? I have material from apa ya?
of I have material for ini sih for presentasi maybe like for achievement 3 months last 3 months. Hmm. Prepare for the material. Every 3 months itu berarti si Sereren bisa bilang quarterly. Oh, quarterly ya. Oh ya, dia per bulan sekali. Iya. Itu setiap atau 3 bulan sekali nih itu Kalau quarterly? quarterly itu biasanya umum untuk sebutan kalau perusahaan tuh quarter pertama 3 bulan Ah, pertama, ah, quarter iya kedua benar. gitu ya. Nah itu Ah, ah. quarterly itu setiap 3 bulan. Oh, quarterly ya. Oke. Every, berarti kalau tiap 3 bulan tuh every quarterly atau quarterly aja, Miss? Quarterly aja. Quarterly aja Quarterly. atau every quarter itu juga bisa sih. Every quarter, oke. Quarter, tiap quarter. Sebenarnya quarter ini kan artinya seperempat ya sis ya. Mm-mm. Kalau saya masih ingat. Ya, 1 tahun dibagi 4. Jadinya kan per 3 bulan. Mm-mm, benar. Okay, next number 9, Sis Ririn. Do you think your notes look messy or organized? Apakah menurutmu catatan terlihat nih berantakan? Catatanku terlihat berantakan atau ini ya, Miss? Kayak mengatur. Iya, organized itu rapi, Oh, rapi. teratur Uh, gitu. oh, teratur. I think makes me ini organized, Miss. Organized. Okay. Look Teratur. organized. Jadi catatannya terlihat teratur. Oh, yes. Makes me look organized. Okay, why is that? Because ini sih kayak apa ya? Terplan, Because terencana itu loh, terencana witness. Planet, planet. Itu bacanya planet atau planet gitu. plant, ada bunyi. Plant, Ya, plant. plans. Yes, I think makes me plans because when when I do something for work, maybe ini sih I will ini sih sebelum before I do before sebelum aku melakukan pekerjaan before I do work ini sih ini I makes for notes so I know about mana kayak where for important for me first 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 I do kayak pertama yang aku lakukan itu yang pertama harus aku lakukan. So I think make me organized. Look, I think looks make me organized. Oke, Balik-balik. aha. Scissoring bisa pakai gini ya, Scissoring. Which Which? information. Jadi kalau where itu, kalau misal Scissoring mau nyebutin tempat, kalau ini kan lebih ke Scissoring mau bilang informasi yang mana yang aku butuh gitu ya. Dikasih Mm-mm. information. Pakainya Hmm. Informasi yang mana? Oh, pakai which ya, Miss. ya, pakainya Kalau which. Kalau where itu untuk tempat ya, Miss. iya, kalau where lebih ke untuk tempat. Where tempat. Kalau di sini which itu kayak mana gitu ya? Mana, Iya, mana. informasi yang mana? Which Which. information that I need, misalkan. Berarti untuk kata ya, Miss ya. Ya, I can find which information that I need to present, misalkan. Hmm. Kalau who kemarin itu untuk apa, Miss? Who itu Untuk kan untuk orang ya. Kalau orang, di depan. untuk ya subjek, bisa orang, bisa hewan, atau Hmm. apapun. Kalau di tengah itu, Miss ya. Iya, betul. Di tengah juga tetap orang ya, Miss. Iya, itu orang. Oh, oke, oke. Tengah atau depan tetap orang. Miss, bedanya ini ya, apa? Previous sama before itu apa, Miss? Kadang kok ada orang beberapa menggunakan previous, terus Nah, for. iya. Kalau previous itu dia diikuti sama noun. Misalkan meeting sebelumnya, previous meeting. Kalian bisa bilang kayak gini. Kalau Hmm. before, jadi artinya beda. Before meeting, jadi artinya sebelum meeting. Oh, sebelum meeting.
Kalau previous itu Kalau previous diikuti diikuti. previous Yes. plus non. Sebenarnya Non itu kan kata benda ya, Miss ya. before juga bisa diikuti benda, tapi before dia bisa diikuti sama noun, bisa juga ditaruh di belakang. Misalkan gini, I've told you before. Ini kayak kan aku udah bilang sebelumnya. Jadi ini nggak harus diikuti. Oh, kalau misalnya ini, Miss, I hope you better than before berarti ya, Miss. Iya, pakainya Previous than atau? before. Oh, bukan previous ya, Ya, maksudnya. karena kan titik ya di situ. Berarti before ya, Miss, kalau titik itu. For. Ha-ha. Oh, iya sih, di akhir ya. Kecuali kalau previous itu diikuti kata ndake yang serius. Okay, all right. It is already 7 p.m. Sister Ririn, thank you so much for coming today. If there is something that you want to discuss, bisa take notes dulu. Nanti besok kita bahas lagi. Oke, Miss. Thank you very much, Miss Ana. Yeah, you're welcome. See you tomorrow, Sister Ririn. Ya. Bye.